بڑے بڑے کوڑے بندے دنیا تے آئے پر اس بندے تو وڈا جھوٹا تے کوڑا کوئی نہیں جیڑا آندا میری اللہ قبول نہیں کردا، میں دعا کرنا میری قبول نہیں ہوندی، میں دعا کرنا میری اللہ سندا ہی نہیں۔ تسی کہنا اے کوڑا کیویں ہے؟ ساڈے کول ایک بندہ ہے او شودے نو ہو گیا 10 سال، او آندا ہے مینوں اللہ ٹریکٹر دے تے اونوں تے جے ٹریکٹر دے کہ پیا بھی نہیں ٹھیجا تے مڑ دعا تے قبول نہ ہوئی۔ میری تقریر دی تانوں چس نہیں آنی کیونکہ جنہ دے کول ماشاءاللہ ربانی صاحب رنگے ہیرے ہوے او غریب دی چس نہیں آنی، لیکن سمجھ ضرور آئے گی، میری بات سمجھ ضرور آئے گی۔ چس ویسے بھی ختم ہوندی جا رہی تھوڑی تھوڑی 3-4 سال تو۔ میرے بھائیو ذرا غور کریا توجہ، چس نو کی کرنا نہیں آندی نہ آوے ثواب بھی آئے گا سمجھ بھی آئے گی۔ بندہ کہندا ہے جی میں واقعی میرے کو ایک بندہ ہے انہوں 10 سال ہو گئے اللہ کو ٹریکٹر پہ منگ دے انہوں اجے ملے ہی کوئی نہیں تے مڑ دعا قبول نہیں نہ ہوئی۔ ہائے ہائے اللہ دی قسم چاہ کے آنا ٹریکٹر نہیں بھی ملیا پر دعا قبول ہو گئی ہے۔ تسی کہنا بھئی ملیا کوئی نہیں تو قبول کیویں ہوگی؟ ہے دھکے شاہی تو مولوی جی نہ کر، سانو سمجھا کے جاویں، انشاءاللہ سمجھاواں گا۔ ہائے ہائے پتہ گل کی ہے؟ اللہ دے علم وچ ہے کہ کل دا دن اندے تے کی آنا ہے، کل اندے تے حالات کی بنن۔ ایمان نہ دسو تھانوں پتہ یا اللہ نو؟ اللہ نو علم سی۔ اے بندہ دعا منگدا اللہ ٹریکٹر دے دے، اللہ نے آ کے ٹریکٹر نہ بھی ملیا تے گزارا ہو جائے گا، اللہ نے دعا جمع کر لئی، اندے تے بہت بڑیاں مصیبتاں آنیاں سی، کئی ٹریکٹر بھی حویلی چ کھڑے ہوندے تے سارے ہی لگ جانے سی، پھر بھی وہ مصیبت نے ٹلنا نہیں سی۔ اللہ دا میں ٹریکٹر نہیں دتا پر اے بندہ میرے تے اعتراض کرن لگ پیا، کملا بندہ۔ اللہ دا مینوں علم سی، میں دعاواں اگے رکھ کے اودیاں مصیبتاں ٹال دتیاں۔ ایمان نہ دسو دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہونے مان گئے ہو، پہلے تسی ماشاءاللہ شاید نہ ہی من دے، اور منٹاں منسو انشاءاللہ منسو۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جڑا میری فقیر دی گل سن کے مننے ہی نہ، منسو انشاءاللہ۔ اگلی گل، آج مایوسی آئی ہوئی، آج مایوسی آج تو بعد نہیں ہوئے گی۔ دوسری گل، کدی انج ہوندا کہ شے بھی نہیں ملی تے مصیبتاں بھی ساریاں ہوندیاں، مانا اے ہے پھر ہن تک قبول نہیں نہ ہوئی۔ مینوں اللہ دی قسم ہے نہ شے ملے مصیبتاں ساریاں آ جان پھر بھی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اچھی پڑھو ایڈوانس سبحان اللہ۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ نو پتہ ہے اگر اینو کوئی شے نہ بھی ملی اے زندگی گزری جائے گی، اے انہاں دی بھی گزر گئی جنہ ساری عمر دکھے جو زندگی گزاری، اے عمر انہاں دی بھی گزر گئی جنہ ساری عمر سکھے جو عمر گزاری، اے انہاں دی بھی گزر گئی جنہ ساری عمر ہسپتال عمر گزاری، او زندگی انہاں دی بھی گزر گئی جنہ ساری عمر ہسپتال دا منہ نہیں ویکھیا، زندگی انہاں دی بھی گزر گئی جنہ ساری عمر جیل عمر گزاری، زندگی انہاں دی بھی گزر گئی جنہ کدی جیل ویکھی نہیں، زندگی انہاں دی بھی گزر گئی جنہ ساری عمر نمازاں پڑھدیاں گزاری، زندگی انہاں دی بھی گزر گئی جنہ کدی عید بکری تو علاوہ پڑھی نہیں۔ اللہ اکبر، زندگی سکھے چ بھی گزر جائے گی، زندگی دکھے چ بھی گزر جائے گی۔ اللہ کہندا ہے میں اودیاں دعاواں جمع کیتی رکھیاں، دنیا دی تکلیفاں دے چھڑیاں جڑی عارضی عمر آئی۔ اللہ دا جدوں مستقل دی عمر شروع ہو گئی میں پھر کی کیتا، میں اس دعاواں نو سامنے رکھ کے قیامت والے دن جہنم دی تکلیف تو بچا کے انہاں نو دعاواں دی وجہ نال جنت نصیب فرمائی۔ دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہن آج تو بات کر سو کہ کوئی نہیں؟ دعا تو کر سو کہ کوئی نہیں؟ کریا جے دعا جی اگر کوئی شے مل گئی دنیا دے اندر پھر بھی دعا دا فائدہ ہو گیا، تے جے دنیا دیاں تکلیفاں ہٹ گئیاں پھر بھی فائدہ ہو گیا، تے جے جہنم تو بچ گئے پھر بھی۔ تے دعا منگن دا جرم کی ہے؟ منگیا کرو دعا، آج تو بعد دعا نہیں چھڑنی۔ کئی جگہ تے تھوڑا جا مسئلہ ہے، مولوی صاحب منگے تے پھر منگدن،
मौलवी साहब नू 2 मिनट की जरूरत है, वो 2 गल्लां करके मुंह ते हथ फेरदा ते जनाब होरी भी फेर दिंदन। भाई मौलवी साहब की इताअत चाही नमाज जदों दा सलाम फेर गया सी, मौलवी पाक मौलवी साहब की हुण इताअत नहीं है। तुसी दुआ घंटा मंगते रहो, मौलवी साहब मंगे ते असी मंगने आए, ओ ना मंगे ते असी नहीं मंगने आए। जदों तुसी अपनी अपनी दुआ मंगोगे, इज्तबाई दुआ दे थोड़ा जा इख्तलाफ है, वो भी मसला खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, दुआवां जिन्नियां करोगे फायदा ही फायदा है। दुआ बहुत बड़ी चीज है। ओ मेरे भाइयों, दुआवां दी वजह नाल अल्लाह तकदीरां बदल छड़ दे। दुआवां दी वजह तो अल्लाह कानून दुनिया दे अंदर जेड़े भेजे आन दी नहीं, अल्लाह ओ तब्दील कर छड़दा ता क़यामत। अल्लाह पाक दुआवां दी वजह नाल बड़ियां बड़ियां मुसीबतां अल्लाह बंदे नू दूर कर दिंदा है, और दुआवां दी वजह नाल अल्लाह जहन्नम दी मुसीबत तो बचा के बंदे नू जन्नत दे देगा। ए जे मेरे भाइयों दुआ दी इब्तदा। हुण कुरान मजीद की आंदा है, बंदा आंदा कबूल नहीं होई, अल्लाह आंदा है वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्ताजिब लकुम। अल्लाह दा जदों भी दुआवां करोगे मैं कबूल करना। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कबूलियत इंजी होंदी है, कदी वो शय मिल जाती है, शय नहीं मिलती, अल्लाह दुनिया दियां मुसीबतां टाल दिंदा है। मुसीबतां अगर दुनिया दियां ना टलन, अल्लाह दुआ नू ज़खीरा बना के क़यामत वाले दिन जहन्नम तो बचा दिंदा है। अल्लाहु अकबर। फिर कहना पड़ेगा वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्ताजिब लकुम। जेड़ी दुआ करोगे मेरा अल्लाह कबूल फरमांदा है। हाय मेरे भाइयों, हुण आई तो बाद दुआ जरूर करनी है। हुण अगली गल सुन लो, दुआ करनी किंदे अगे है? हुण ढिले क्यों पै गए हो? ओ दुआ करनी किंदे अगे है? दुआ सुनने वाला कौन? कबूल करने वाला कौन? हाय मेरे भाइयों, ये कहंदा ते हर कोई है, लेकिन अमल हर बंदे दा नहीं है। एक वाहिद जमात अहल हदीस है जिन्ना दा अमल है, वो जदों भी दुआ कर दन सिर्फ अल्लाह दे अगे ही कर दन। मेरे भाइयों, दुआ अल्लाह दे अगे ही करनी चाहिए है। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत सुनन आए हो। मेरे नबी अलैहि सलाम ने जदों बदर मारका लड़िया, बहुत बड़ा इस्लाम दा पहला मारका है जिंदे अंदर बड़ी जबरदस्त फतह होई आई। 70 काफिर मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए। जरा सुनो मेरे भाइयों, उस मौके ते फतह हुई क्यों सी? हालांकि सहाबा दे कोल खजूरां दी टाणियां सन, एक पासे तलवारां दी झमकार है, दूए पासे हरियां टाणियां, लेकिन एडी वड्डी फतह क्यों हो गई है? मेरे सोने नबी बदर दे मैदान च जाके दुआवां कीती जा रही। ए मेरे नबी दी दुआ दा नतीजा है कि बहुत बड़ी कलील तादाद है, एक पासे बड़ी भारी तादाद है, लेकिन फतह मुसलमानों नू हो गई है। ए सबब ओ बदर भी फतह होया ते ए सबब मेरे नबी दी दुआ है। हाय मेरे भाइयों, दुआवां कीतियां करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया, बाहरों बंदा आया, पेंडू बंदा आया। वो आंदा सोने नबी जी, ऐ मेरे सोने नबी जी, अल्लाह थानू जुमा पढ़ावन दी तौफीक दिंदा ही रवे, असी थोड़ा जुमा सुनदे ही रहिए, लेकिन एक गरीब दी गल ते सुन लो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा पढ़ांदे रुक गए, और जिथे मेरे नबी अलैहि सलाम खड़े होया, अल्लाहु अकबर, मिंबर दे सामने जेड़ा मस्जिद नबवी दा दरवाजा है, उस दरवाजे दे अंदर खड़े हो के वो बंदा अर्ज कर रहा है, कहंदा ऐ सोने नबी जी दुआ कर दो अल्लाह दे अगे, वो साडे ते इलाके तबाह हो गए, वीरान हो गए, बारिश हो नहीं रही है, मुर्दा जमीना हो गई, जानवर मरी जा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गल करदा है, मेरे नबी पाक ने की फरमाया, अल्लाहुम्मा, उच्ची जरा बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अग़िसना। की माना है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे
تیرے اگے دعا کر رہا، تیرا آخری نبی دعا کر رہا ہے، ایج تک ہے انہوں نہ کیا وہ چلا جا دعا ہو چلا جا میں بارش لے لواں گا، نہیں نہیں، فرمایا اللہ سانو لوڑ پہ گئی ہے، تیرے بندے نو لوڑ پہ گئی ہے، علاقے نو لوڑ پہ گئی ہے، پر لوڑا پوریاں کرنے والا میرا صرف اللہ ہے۔ اے میرے سونے نبی پاک دا کیتا ہے جدوں بھی بارش دی دعا کردا میرا نبی تے اللہم کہہ کے کردا ہے اے اللہ بارش دے دے۔ سلا پہاڑی تو بدل اٹھیا، سارے مدینے تے چھا گیا، بارش شروع ہو گئی۔ ہائے جمعے نو بھی بارش وسدی رہی، ہفتہ بھی بارش وسدی رہی، اتوار بارش وسدی رہی، سوار بارش وسدی رہی، اور منگل بارش وسدی رہی، بدھ تک بارش وسدی رہی، جمعرات تک بارش وسدی رہی۔ جدو اگلا جمعہ آیا وہ پھر کہندا اے نبی جی ہن کی آنا ہے، اوے ہن کی آنا میاں جی؟ آدھا سونے نبی جی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیو بھائی جان کی گل ہے؟ فرمایا ساڈے غریباں دی بھی سن لو۔ فرمایا سناؤ غریب کی سناندا ہے؟ فرمایا غریب آندا ہے ہن اللہ کے اگے دعا کرو۔ دیکھو ہے پینڈو بدو تے اوندا عقیدہ ہے ہن اللہ دے اگے دعا کرو، ہن اللہ دے اگے دعا کرو۔ کی دعا کرو؟ بارش بتیری ہو گئی ہے، ہن جدوں بدل آئے او دے چلا جاوے۔ میرا نبی پھر کہندا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ میرے نبی نے انگلی اٹھائی، نال دعاواں پڑھی جا رہے، اے اللہ بارش دین والا بھی تو ہے، بارش روکن والا بھی تو ہے، میں تا تیرا نبی تیرے اگے دعا کر سکنا۔ پتا چلیا دعا جدوں بھی کرنی ہے صرف اللہ دے اگے ہی کرنی ہے۔ اللہ میرے بھائیو ہن سوال